Nyun sewu dumateng pangkuan dadan hadratul Mekah Syekhuna wa Rabbina Bahyai Abdul Majid Ma'ruf al-Salatul Hadiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an, yang senantiasa kita damba doa dan restu juga bimbingan wal mukarramah Nyai Hajah Sofiah Majid Ummul Wahidin radhiyallahu anha, yang senantiasa kita ikuti dan kita muliakan. Hadratul Mukarramah Abah Syarif Majid selaku pembina penyiar salawat yang kita ikuti keyakinannya kemampuan oleh salawat yang saya muliakan. Al-Mukarramah Umi Astanti Sami Ahlul Bait yang kami hormati juga kami muliakan. Hadratul Mukarramah Ibu Nyai Hajah Husnatul Hidayah wa Ahlul Bait yang kami hormati juga kami muliakan. Para alim, ulama, kami taati. Bapak Ibu pusat provinsi kabupaten pejabat maupun yang dihormati segenap undangan yang berbahagia, panitia penyelenggara Mujahadah Nisfu Sanah yang saya hormati, hadirin mujahidin mujahidat rahimakumullah. Lupa penata acara yang kami taati untuk menyingkirkan waktu dalam hal tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanjungan salawat kepangkuan beliau Rasulullah alaihi wasallam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan, kepangkuan para auliyaillah wa ahbabillah. Saya terutama kepangkuan baginda beliau sahabat zaman wa awani radhiyallahu ta'ala, saya ikut di belakang pembicara yang terdahulu. Hadirin mujahidin mujahidat rahimakumullah, mohon bantuan doanya. Mudah-mudahan kami malam hari ini bisa melaksanakan tugas
dengan yang sebaik-baiknya. Untuk itu kami mohon bantuan doa hadirin hadirat semuanya. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghaus sallallahu alaika bihi biidznillah wa ya sayyidi bin madrah usilatin lil hadratil alih ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Alhamdulillah, malam hari ini kita pengamal Wahidiyah beri kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersih. Hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangkauan doa restu jangkauan panjang beliau Ghaus hadza zaman Yai Abdul Majid Ma'ruf Al-Salawat Wahidiyah qaddasallahu sirrah, dengan bersama-sama kita melaksanakan dan mengikuti mujahadah nisfu sanah yang diselenggarakan oleh Salawat Wahidiyah Provinsi Jawa Barat. Kita sebagai pengamal dia tentunya sudah tidak asing lagi dengan mujahadah nisfu sanah, yang mana mujahadah nisfu sanah tersebut salah satu bimbingan yang kepada Yai Majid Qaddasallahu sirrah radhiyallahu anhu, mana Yai menjadikan mujahadah nisfu sanah tersebut sebagai sarana untuk mengumpulkan kita pengamal salawat Wahidiyah setingkat provinsi tidak bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Media yang dipakai Mbah Yai Qaddasallahu sirrah dalam rangka menghantar usul kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah Yai memakai media sosial karena salat merupakan salah satu thariqah, salah satu jalan yang cepat dan mudah untuk berlumuran sia-sia terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam Sa'adatul Jawahir halaman 333, aqrabut turuqi illallah fi akhir zaman khususan musyrik kasratul istighfar wa salatul nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang cepat dan mudah untuk taqarrub illallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini, lebih bagi kita yang senantiasa melanggar syariat dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang senantiasa berlumuran dosa kasratul istighfar dengan memperbanyak permohonan doa ampunan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, dosa yang menjadi hijabul yang menutupi mata hati kita. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, serta memperbanyak baca salawat kepada beliau dengan Rasulullah alaihi wasallam. Alhamdulillah, di akhir zaman ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala pertemukan, dikenalkan dengan amalan salawat Wahidiyah
beserta ajalnya, yang mana kita pahami dan bisa mengerti bersama bahwa salawat wahidiyah yakni kumpulan doa gambaran salawatul wahidiyah beserta kriyah atau cara serta adab di dalam pengamalannya. Amalan salawat wahidiyah ini diperjuangkan, disiarkan kepada masyarakat Jami'al Alam sejak tahun 1963 ditaklif di bumi tanah kelahiran salawat wahidiyah, yakni di Pondok Kedulu Kediri oleh Habibuna wa Rabbina Bahyai Abdul mu'allif salawat wahidiyah qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu anhu. Lantas apa manfaat dan faedah amalan salawat wahidiyah dalam salawat wahidiyah yang menjelaskan dengan tegas amalan salawat wahidiyah dan berfaedah untuk menjernihkan hati dan alhamdulillah banyak saudara-saudara telah saudara sesuai dengan bimbingan praktis yang sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kejernihan hati, ketenangan jiwa, ketentraman batin, dan hati mudah untuk diajak seorang kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk diajak menedoi segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Selain itu juga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala melalui amalan salawat wahidiyah beserta ajarannya banyak diberi kemudahan dalam bidang pendidikan, dalam bidang kemasyarakatan, dalam bidang kesehatan, dan dalam bidang yang lain terutama bidang keimanan dan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mujahidin wal mujahidat rahimakumullah, di dalam kita mengamalkan salawat wahidiyah, mohon maaf di situ tidak ada satu atau ketentuan yang mengikat, namun di situ Mbah Yai mengajak kita untuk memperhatikan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana adab kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut? Hadirin mujahidin wal mujahidat rahimakumullah, Mbah Yai memberikan tuntunan kepada kita bersama di dalam mengamalkan salawat wahidiyah agar kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbah Yai memberikan tuntunan dengan tadallum, yakni senantiasa merasa dolim, merasa berlumuran dosa, merasa hina, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hati senantiasa khudur, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab kita di dalam mengamalkan salawat wahidiyah beserta ajarannya, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas adab kepada beliau Rasulullah sallallahu
oleh Muhammadiyah diberi bimbingan dan tuntunan dengan ikraman, ta'ziman wa mahabbatan, yakni dengan memuliakan, mengagungkan, mencintai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakiki, bukan hanya sekedar ungkapan lisan belaka kecintaan kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tidak ada sasaran tertentu yang mengingatkan kita di dalam mengamalkan baik amalan salawat maupun melaksanakan mempraktekkan bimbingan atau ajaran yang diberikan oleh Mbah Yai, yang mana di dalam Muhammadiyah Mbah Yai telah mentaklif salawat Muhammadiyah, sekaligus Mbah Yai memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita semua pengamal salawat Muhammadiyah, yakni dengan lillah, billah, lirrasul, birrasul, lilhas, bilhas, yu'ti kulladhi haqqin haqqah, taqdimul aham fal aham, sumnal anfa fal anfa. Ini salawat Muhammadiyah untuk menjernihkan hati kita bersama. Akan tetapi di situ juga Mbah Yai yang secara tidak langsung dengan ajaran yang ditaklif oleh Mbah Yai, ini salah satu yang menjadikan Mbah Yai sebagai seorang mujaddid, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, yakni kita bimbingan beliau bila sampai ini bertujuan untuk kita umat manusia yang mau dan bisa menerima tuntunan dan amalan daripada beliau mu'alif tersebut, maka orang tersebut akan menempati sebagai hamba, yang mana hamba tersebut sebagaimana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Zariyat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa dalil ini atau di kalangan kita pengawal salawat Muhammadiyah, di mana ada pengajian Muhammadiyah, pasti ini disebut, karena ini memang tujuan utama kita hidup di dunia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ini liya'budun. Sementara ahli mufasyirin di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsiri ya'budun tersebut dengan liya'rifun atau sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat, kenapa saya tadi menyebutkan salah satu yang menjadikan beliau Yai Abdul Majid Ma'ruf menjadi seorang mujaddid, yakni tuntunan ajaran tersebut. Para hadirin wal hadirat, terus bersama kita ahli tafsir, kita yang ahli mentafsiri makna Quran. Kalau kita tidak kenal dengan lillah dan billah, bagaimana kita merealisasikan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tersebut? Mari, sebelum kita mengenal Muhammadiyah, sebelum kita mengenal ajaran yang diberikan oleh mu'allif salawat Muhammadiyah, bagaimana kita menjalankan, merealisasikan tujuan Allah Subhanahu wa taala,
menciptakan kita hidup di muka bumi ini. Sebelum kita mengenal lillah dan billah, bagaimana pelaksanaannya hadirin hadirat. Inilah salah satu yang menjadikan kemujadidan beliau alaihi salatu wassalam. Maka dari itu para hadirin wal hadirat, kita sebagai seorang pengamal wahidiyah, mungkin akhir-akhir ini di kalangan kita, kalangan wahidiyah, banyak yang menyerukan, banyak yang mengistilahkan tentang guru kesadaran, guru rohani. Sementara selama beliau sugeng dan selama beliau harus, beliau tiada pernah mengadakan istilah tersebut di dalam wahidiyah. Akan tetapi mengapa akhir-akhir ini kita seringkali berusaha untuk sulit-sulit mencari guru tersebut, sementara Mbah Yai Mu'alif Shalawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah dalam tuntunannya tiada pernah mengunggah hal tersebut. Dikarenakan apa? Agar sangat sulit sekali kalau kita mengamalkan sholawat wahidiyah bersama ajarannya dengan memakai istilah guru dan murid. Ini saya pernah mendengar, mudah-mudahan mendengar. Ini saya mendengar mungkin waktu saya kanak-kanak di Mujahadah Kubro, di acaranya bapak-bapak beliau menyampaikan di dalam wahidiyah tiada istilah guru dan murid. Yang ada di dalam wahidiyah istilah mu'allim dan pengamal wahidiyah itu sendiri. Lalu mengapa di akhir-akhir ini kita mengadakan istilah tersebut? Apakah ini bukan suatu pembencengan tuntunan yang diterapkan oleh beliau alaihi salatu wahidiyah para hadirin wal hadirat? Saya yakin dengan kalau di setiap pengajian panjenengan disampaikan apa itu tuntunan, tentang apa itu ajaran wahidiyah, saya yakin panjenengan semuanya bapak itu, terutama yang sepuh-sepuh yang pernah mengikuti atau pernah di era Mbah Yai pernah mengikuti fatwa amanah daripada beliau alaihi salawat wahidiyah tersebut. Saya yakin panjenengan sudah memahami bersama. Tapi pada malam hari ini perlu saya ingatkan kembali para hadirin wal hadirat, terutama saya mengingatkan diri pribadi saya. Mungkin saya berbicara di kalangan kita di ranah wahidiyah, bukan di ranah selain wahidiyah. Yang saya bicarakan di ranah wahidiyah, ranah tuntunan, ranah bimbingan beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Kita sholawat wahidiyah, kita bermujahadah, ribuan sholawat kita lantunkan, bahkan puluhan ribu kita nyanjung sholawat melalui amalan sholawat wahidiyah. Kita rasakan sebagai yang dijadikan oleh budaya di lembaga sholawat wahidiyah. Semakin berjalan kita berbanyak, semakin bersolawat para hadirin hadirat. Salah satu di dalam kita menjamalkan sholawat wahidiyah, di salah satunya musilatin lil hadratil alaih, hanya pancaran sinar radiasi batin beliau lah yang mampu menghantarkan kita sowan ke akhirat. Di dalam kita bersolawat tiada pernah bayai di dalam hati kita masing-masing. Sementara para hadirin wal hadirat, bayai dalam ranah wahidiyah, beliau adalah sahibul Allah, beliau
Ben sampean temenan jahat, sampean mau jahat kuat bayai wis ngangkat rohmu disowan ngersani Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam artian apa para bapak, para ibu? Di dalam wahidiyah, di dalam kita mengamalkan amalan sholawat wahidiyah yang mampu menghantarkan kita usul ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah satu-satunya priyantun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muallif sholawat wahidiyah sekaligus sebagai mujaddid di zaman ini para hadirin wal hadirat. Maka dari itu mungkin mujahadah kita yang puluhan kali, ribuan kali, ratusan kali, mengapa tiada manfaatnya, mengapa tiada buah di dalam kita bersolawat, khususnya sholawat wahidiyah. Mungkin kita melupakan, bahkan mungkin dengan sengaja kita meniadakan beliau muallif sholawat wahidiyah tersebut para hadirin hadirat. Bahkan dengan berani kita mengganti posisi beliau di dalam amalan sholawat wahidiyah. Sementara Bahyai pernah mendawuhkan wahidiyah tatanan tuntunan berlaku sampai ila yaumil qiyamah. Kedudukan beliau pun tiada pernah tergantikan ila yaumil qiyamah. Ini kalau kita berwahidiyah, kalau kita benar-benar merasakan mendapatkan nikmat wahidiyah melalui pancaran nadrah roh seorang alillah Rasul pasti akan membekas di dalam hati kita. Tiada berani kita akan menggantikan posisi beliau, sekalipun durian beliau, sekalipun yang saya mempunyai usaha tegaknya belum tentu sekalipun durian bayai tiada akan mampu menduduki posisi beliau tersebut yang mampu menghantarkan pengamal sholawat wahidiyah untuk usul ke hadapan Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para hadirin hadirat mujahidin wal mujahidat rahimahumullah, mari di dalam kita amalkan sholawat wahidiyah ini benar-benar kita tanamkan seorang muallif, seorang alif billah, seorang mujaddid yang Bahyai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu di dalam hati kita masing-masing. Selama kita mengamalkan amalan sholawat wahidiyah, wajib hukumnya kita menaruh wahidiyah, menaruh Bahyai di dalam hati kita masing-masing. Maka dari itu mari para hadirin wal hadirat, mungkin ini perlu kita sampaikan kepada anak turunan kita sama, kepada anak kita, kepada cucu kita. Dikarenakan apa? Dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan beliau muallif sholawat beliau mula sholawatnya dengan sami sanjung beliau sudah mulia bapak-bapak. Kita mendapatkan dalam amalan sholawat wahidiyah tersebut. Mari jangan kita anggap seperti kondisi kita para bapak, para ibu sudah murnikah amalan kita, sudah murnikah praktek ajaran daripada beliau muallif sholawat wahidiyah di dalam kehidupan kita yang mana realisasian daripada ajaran beliau direalisasikan di dalam yukti kulli haqqin haqqahu kita bersama dalam seharian. Alhamdulillah kondisi kita khususnya pengamal sholawat wahidiyah dimanapun berada, kondisi kula saha panjenengan sami menika boten wonten dalam kondisi ingkang kalau ini terjadi kepada kita, ini sudah terjadi kepada diri saya. Jangan harap di dalam kita bermujahadah sebanyak apapun bilangan mujahadah kita, bilangan sebanyak apapun
tinggal nunggu bahaya berkehendak memboten namung niku para bapak para ibu. Beliau dengan yang akan mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara beliau di situ dengan jelas menegaskan tiada istilah guru dan di dalam wahid kenging nopo sama dengan ngeyel kangelan di dalam ngamalaken putih bapak ibu bahaya di dalam pemahaman seseorang wahidiyah kita tiada istilah guru tersebut karena sulit sekali kalau kita mengadakan istilah guru dalam pemahaman soal wahidiyah dan ajarannya kita. Sekali kita tidak lillah-billah, dua kali kita tidak lillah-billah, terputus kita dengan guru tersebut. Dengan beliau menjadikan kita mengamal wahidiyah tidak dibawa, tidak diajak untuk masuk ke ranah sebagai seorang murid di dalam amalan seorang wahidiyah tersebut. Maka dari itu kalau dalam memang wajib untuk sowan, untuk ma'rifat kehendak Allah Subhanahu wa taala, wajib ada seorang guru yang kamil mukamil. Akan tetapi di dalam ranah wahidiyah kita cukup kita melaksanakan apa yang dituntunkan oleh baik-baik. Cukup kita mengamalkan salawat yang diberikan oleh baik-baik. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita isi dengan tuntunan dan ajaran yang telah diberikan oleh baik-baik kepada kita. Usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang bertanggung jawab bapak ibu. Asal kita kesesuaian pasti kita akan diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang fungsinya sebagai pemberi roh, penyampaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para hadirin wal hadirat, monggo pada malam hari ini di rangkaian salah satu rangkaian bimbingan Mbah Yai di arena misi kita mengkoreksi kembali kita bersama sudah bernikah kecintaan dan kemahabbatan kita. Kalau belum mari mumpung segera mungkin kita perbaiki dan alhamdulillah di akhir salah beliau bayar yakni beliau Bapak Safi telah membangkitkan satu lembaga yakni Siar Salawat Wahidiyah, yang mana lembaga itu adalah Mbah Yai sebagai wadah kita mengamal salawat wahidiyah untuk menuntun mengatur tatanan yang diberikan oleh Mbah Yai, yang mana telah berlaku. Insyaallah ini sudah saya sampaikan ke Bapak, tapi tiada jeleknya kembali saya sampaikan ke hadirin biar panjenengan paham apa itu PSB. PSB saat ini apa ini agar apa sapi bukan para bapak ibu. PSB adalah satu-satunya lembaga atas setelah Bapak Yai Gondon boten sing ngareken lembaga tersebut bapak ibu. Ya bersama ini bukan kehidupan bersama wahidiyah jati diri wahidiyah ada di penyiar salawat wahidiyah tersebut.
mampu jawab dengan diam saja. Kalau perlu saya sebagai saksi hidup beliau bersama di dalam tubuh amat sesat dengan munculnya penyiar Shalawat Wahidiyah. Bendera hitam ini kehendak beliau bersama bukan sekali lagi saya tegaskan di saya minimal untuk saling sharing kepada pusat atau kalau perlu kepada saya siap menjelaskannya. Beliau saksi sendiri diperintah oleh baik tersebut tidak serta-merta beliau mau Bapak Ibu lantas ditegasi bahaya. Ngomong-ngomong saya itu sagak nutupi. Inilah beliau ditekan oleh bahaya untuk membangkitkan ini. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuan satu, kita semua para pengamal Shalawat Wahidiyah supaya murni kepada beliau oleh Shalawat Wahidiyah di dalam kita mengamalkan Shalawat Wahidiyah. Kembali-kalikan lagi amalan tuntunan ajaran yang dituntunkan oleh beliau oleh Wahidiyah sebagaimana beliau masih sempat yakni kembali kepada fitrah kemurnian atas perjalanan semua yang dituntunkan oleh Bayat. Ini tujuan daripada penyiar Shalawat Wahidiyah. Sekali lagi bukan kehendak Abbas Samit sendiri ini Mbah Yai yang berkehendak para bapak. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya beberapa gelintir kita dalam penyiaran Shalawat Wahidiyah dalam naungan PSW tersebut, Mbah Yai pernah mendawuhkan gaya apa akeh di tapi yang tegas niku sing akan kalian Mbah Yai para bapak para ibu lebih di dalam amalan Shalawat Wahidiyah kita untuk memberikan kuliah di acara rangkaian acara yang mulia indallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya bukan posisi saya untuk memberi kuliah, saya tidak mampu memberi kuliah. Ini hanya saya mengingatkan, terutama saya mengingatkan diri pribadi saya. Mudah-mudahan di dalam saya mengamalkan Shalawat Wahidiyah juga Bapak Ibu sekalian, jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan seorang mu'alif para bapak para ibu. Jangan pernah sekali-kali kita mengganti dengan posisi seorang sahibun nadrah yang mampu menyawankan kita sadar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mari kita tanamkan di hati kita bersama. Kita tanamkan kepada anak-anak cucu kita. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi pengamal yang hakiki, pengamal Wahidiyah yang berwahidiyah, pengamal Wahidiyah yang mewantahkan tuntunan ajaran bimbingan beliau. Lembaran Shalawat Wahidiyah ajaran beliau tersebut adalah tuntunan untuk kita hidup di dunia ini. Maka dari itu hadirin mungkin panjenengan sedaya lebih memahami kepada amalan tuntunan ataupun sekaligus penyiar Shalawat Wahidiyah. Itu yang mampu saya sampaikan kepada panjenengan. Sekali lagi saya tidak memberi ketoke kula jadi tapi kula ngesemi para bapak dengan tingkah pola kelakuan kula di tengah-tengah hidup tiada pernah mencerminkan apa yang bayar. Ini kalau terjadi pada panjenengan sedaya ketoke panjenengan ten PSW tapi sajane panjenengan ngendeng-ngendengi perjuangan Mbah Yai
kita benar-benar mengamalkan sholawat dia dan ajarannya sesuai bimbingan tuntunan praktis dengan beliau melalui sholawat dia. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Maaf, saya ingat pesan beliau apa sampai kepada saya. Jangan CPSW. Opo-opo sing aku iso istiqomah, iso dikurangi, iso dirubah atau sholawat. Tapi opo-opo sing akan tetapi mendidik apa sampai bukan pimpinan di PSB tersebut sesuai label kita dalam naungan bendera hitam kita yang berkibar. Benar-benar kita menjadi pengamal yang hakiki, pengamal yang benar-benar direstui oleh Mbah Yai Mu'alif Shalawat Waidiyah sesuai yang dibina. Satu yang lainnya bukan. Ini fakta, saya yang berdiri di sini merasakan dengan sendirinya. Dengan bertemu PSB baru saya merasakan puluhan tahun saya kehilangan yang sebenarnya. Maka dari itu mari hadirin wal hadirat, di kesempatan yang mulia pada hari kita tok kekuatan batinnya kita goncang arahnya Allah Subhanahu wa taala dengan kemurnian salawat kita, salawatul sehingga taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita sehingga tiada cepat lagi umat masyarakat cepat-cepat berbondong pada malam hari ini untuk mengakhiri ya ini. Mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh DPDP di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan pengamal-pengamal yang sesuai yang diharapkan oleh beliau Mu'alif Shalawat Waidiyah itu sendiri. Monggo sami kita tonton menggali, monggo kita ajari malih niat kula saha panjenengan sami rawuh wonten ing menika bisnis. Mungkin di tengah perjalanan tergoyah niat kita, terganggu niat kita. Mari sebelum kita menerima apa dari beliau Al-Sabi, kita persiapkan hati kita masing-masing untuk menerima bimbingan beliau, arahan beliau kepada ranah amalan sholawat Waidiyah dan ajarannya. Mari benar-benar kita persiapkan hati kita masing-masing, kita tata niat kita bersama. Ingkang sampun supaya bahwa ingkang diperbarui hanya semata melaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan beliau Hada zaman Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Mari bersama-sama kita tata hati kita. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah ila hadratillah Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa ila hadratil ummul mu'minin radhiyallahu anhu ala syahid anbiya wal mursalin wal malaikati wal Al-Fatihah. Assalamu alayka ya sayyidi ya ayyuhallah ila hadrati Ustadzah Syekhuna wa Murabbina Bahriyan wa ila hadratahu yang haji surga Ummul Wahidin radhiyallahu anhu wa an masyayikh awliya Al-Fatihah. Assalamu alayka ya Khalifatullah Imam ila hadrati Imam Al-Fatihah. Assalamu alayka ya Nabi Allah Khidir alaihi salam ila hadrati Nabi Al-Fatihah.
إلى حضرته باب الرحمة. الفاتحة. 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 اللهم يا واحد يا حكيم يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد ونفس بعدد معلومات الله. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته. اللهم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيبنا. نسألك اللهم بحقه ألا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نترك وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام رحمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أمضى به علمك ووصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحقه أن تدركنا بلجته حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها ورزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك ووصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل اللهم بحقه أن تدركنا برجال بحرك حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها ورزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك ووصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت صل وسلم وبارك
على سيدنا نسأل الله بحقه أن تدركنا في الجنة الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها ونرزقنا أمام ملكك وتمام نعمتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام عليه وصحبه على تمام به المقوى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس وترزقنا برحمتك يا الله وتمام نعمتك وتمام رحمتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه على ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم نسأل اللهم بحق أن تدركنا في الجنة بر الوقت حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن بها وترزقنا بها بقدرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما تطهره المصطفى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم كما أنت أهل صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم نسأل اللهم بهذا ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها نسأل مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله على آله وصحبه عدد ما به المقوى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة وأدرك فضلات أبتور بني وليس لي يا سيدي سواك فإنت رد قدس يا شافع أهل الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي وأصله وروح وأدركني فقد ظلمت أبتور وليس لي يا سيدي سواك فإنت رد قدس يا شافع أهل الصلاة والسلام عليك نور هادي وأصله وروح وأدركني فقد ظلمت أبتور وليس لي يا سيدي سواك فإنت رد قدس يا شافع أهل الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي العنى أصله وأدركني فقد ظلمت أبتور أليس لي يا سيدي سواك فإن رد قدس يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هادي العنى أصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبتور أليس لي يا سيدي سواك فإن رد قدس يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور بهذه العنى أصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبتور أليس لي يا سيدي سواك فإن رد قدس يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور بهذه العنى أصله سواك فإن رد قدس يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا أيها الرسول صلى الله عليك ربي بإذن الله
الله انظر إلي سيدي بنظرة صلة للحق يا أيها الله سلام عليك ربني بإذنك وانظر إلي سيدي بنظرة صلة للحضرة العلي يا أيها الله السلام عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة صلة للحضرة العلي يا أيها الله السلام عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة صلة للحضرة العلي يا أيها الله السلام عليك ربي بإذن الله انظر إلي سيدي بالنظر أوصل حضرة العلي يا أيها الله السلام عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بالنظر أوصلت بالحضرة العلي يا أيها الله السلام عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بالنظرة موصلة بالحضر يا شاملا بحبيب صلاته عليك ظلت وظلت التي في مددي خذ بيدي يا سيدي يا شاملا بحبيب صلاته عليك ظلت وظلت التي في مددي خذ بيدي يا سيدي يا شاملا بحبيب صلاته عليك كما صلى ظلت التي في مددي خذ بيدي يا سيدي يا شافع يا حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ضلت التي في بدني خذ يدي يا سيدي والأمة يا شافع يا حبيب الله صلاته عليك مع سلام ضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع يا حبيب الله صلاته عليك مع سلام ضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي يا شافع يا حبيب الله صلاته التي خذ بيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا سيدي 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 يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول يا رب اللهم صل وسلم يا رب قرب محمد الشهيد يا رب اللهم صل وسلم على محمد الشهيد يا ربنا على محمد الشهيد ولا لمشهد المسلمين يا ربنا اغفر يا سيدي قرب عنك يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد الشهيد ولا لمشهد قرب عنك يا ربنا الله على محمد الشهيد ولا لوجال الانام المسرعين بالوحديات لرب يا ربنا اغفر يسر طوقتنا والرفاق اللي بيننا يا رب يا ربنا الله على محمد الشهيد ولا لوجال الانام المسرعين يا ربنا اغفر يشرف طوقتنا كرم مسعد وهدية لرب العالم يا رب اغفر قرب بيننا يا رب اللهم بارك ما خلقت وهدي البلد يا الله وبهذه المجاهدة يا اللهم بارك وبهذه المجاهدة
اسمك الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وببركات غوث هذا الزمان وأوانه وشائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات غوث هذا الزمان وأوله وشائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه بلغ جميع العالمين نداء هذا وجل به تعطي ربنا هذا وجل به تعصي بلغ جميع العالمين نداء هذا وجل به تعصي ربنا بلغ جميع العالمين نداء هذا وجل به تعصي ربنا بلغ جميع العالمين نداء هذا وجل به تعصي ربنا بلغ جميع العالمين نداء هذا وجل به تعصي ربنا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 ففروا ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا وقل جاء الحق وصدق إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Demikian tokoh bahasa maupun tokoh ibadah para akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa minallah waswahidu zaman radhiyallahu an-nadrah wa tarbiyah wal barakah wal qawamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.